Ini jangan. Stop lah ini. Sudah. Siap. Kalau saya cakap macam mana? Saya cakap dulu. Saya tanya, kawan. Lagi cakap you. Kan? Saya mau kawin orang Indon. Tapi saya tak mau potong lancau. Saya cakap, kenapa? Kita Muslim mesti mau potong lancau. Nanti saya cakap, tak boleh. Nanti lancau pendek, tak ada sampai sama perut. Kita orang Buddha tak boleh potong.